And finally, I came back to Malaysia to teach at UTM in Johor, and then decided to, this is the right thing, and that's how I became a Muslim. And Ya Allah. After about 3 or 4 years of studying Islam, I decided to enter Islam. الله هو في ماليزيا هناك ولله الحمد طلعنا على منظومة متكاملة في الحلال تبدأ من وضع المعايير واللوائح ثم بعد ذلك تنطلق إلى الاعتماد للحلال وكذلك إجراء الأبحاث والتحليل ودعم القطاع الخاص. هي منظومة متكاملة في ذلك ونتمنى للجميع التوفيق فيها. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau melanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @ysrizqiyyah. Bagaimana kisah dari mu'alaf, sahabat kita satu ini, yang telah memeluk agama Islam pada saat di Malaysia, dan bagaimana toleransi rakyat Malaysia yang sesungguhnya. Langsung saja kita nonton ya videonya. So I can start off with how I was pretty much Islamophobic, anti-Islam. Yeah, I was, to be honest, I was. Yeah. So journey to Islam started when I actually came to Malaysia. Okay. I was originally anti-Islam. I didn't like Muslims. I wasn't exposed to many Muslims at all. And after the events of like 9/11 and the bombings in London, I was, naturally scared of Muslims and didn't really like Muslims at all. Ya Allah. And obviously I was against sort of the whole ideology of Islam. And then I was given a chance to come to Malaysia to study here in Malaysia for 1 year, and I was instantly exposed to the beauty of Islam through the akhlaq of the Muslims here. Everyone was very welcoming. Basically, everyone was the opposite of what I was told by the media in England, and I naturally became curious and I wanted to know more. So when I was in Malaysia, I asked everyone, more questions about Islam. Why do women do this, or why do you do this? They gave me the answers, and the answers are what I wanted to know in a very simple way, so I could understand it, or any non-Muslim could understand it, without the complications, making it confusing for a non-Muslim to understand. Why do you do all the washing up your arms when you pray? Why do you bow down when you pray? Allow meat. All these questions. Many of my friends replied nicely. And then I went back to England with a different mindset of Islam. I took it upon myself to go to the Islamic society in England, like the clubs. I basically joined in with all the Muslim week. I think every Tuesday we went to a club and just hang out and chilled and talked about Muslim matters in England. The reason why I did that was so I knew that all Muslims were like this. Going to Malaysia, Islam was great. Going to England, I wanted to make sure it was the same thing. It wasn't this sort of this thing where everyone was like, oh, so nice to be in Malaysia, but in England or wherever else, Muslims were different. And then finally I came back to Malaysia to teach at UTM in Johor, and then decided to, this is the right thing, and that's how I became a Muslim. And Ya Allah. After about 3 or 4 years of studying Islam, I decided to enter Islam. الله هو في ماليزيا هناك ولله الحمد طلعنا على منظومة متكاملة في الحلال تبدأ من وضع المعايير واللوائح ثم بعد ذلك تنطلق إلى الاعتماد للحلال وكذلك إجراء الأبحاث والتحليل ودعم القطاع الخاص. هي منظومة متكاملة في ذلك ونتمنى للجميع التوفيق فيها. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك. Masya Allah, Malaysia. Malaysia berada di kedudukan ke-43 daripada 149 dalam indeks dikeluarkan baru-baru ini yang mengukur betapa Islam sesebuah negara. Pengasasnya Hossein Askari berkata, negara ini adalah terbaik antara semua negara majoriti Islam. Bercakap pada Mail, beliau berkata Malaysia menunjukkan prestasi terbaik dalam sektor ekonomi, tetapi masih jauh lagi untuk menjadi lebih Islam berhubung hak asasi manusia. Beliau menambah lagi, walaupun Malaysia sekali lagi antara negara Islam terbaik dalam soal kedaulatan undang-undang, ia masih boleh melakukan lebih banyak lagi untuk memastikan sistem perundangan adil dan saksama serta di luar campur tangan ahli politik yang rasuah. Bismillah. Beliau menjelaskan bahawa keadilan adalah nadi Islam dan tidak ada tempat dalam agama untuk diskriminasi atas dasar jantina, etnik atau agama. Ramai yang tahu rupa-rupanya Malaysia adalah pembuat Al-Quran kedua terbesar di dunia selepas kompleks King Fahd di Madinah.
Kompleks Nasyrul Quran terletak di Presin 14 Putrajaya, dibina dengan kos 60 juta. Kompleks ini dapat mencetak sebanyak 1 juta cetakan dalam masa setahun dengan 70% daripada cetakan itu adalah untuk kegunaan dalam Malaysia. Kompleks ini terkenal dengan ciri-ciri kaligrafi Islam, kesenian dan arkitektur tradisional Islam. Untuk mendekatkan lagi masyarakat dengan Al-Quran, kompleks ini turut membuka ruang untuk orang ramai melakukan aktiviti lawatan sambil belajar. Percuma saja. Jika bertuah, orang ramai boleh tengok cara pembuatan Al-Quran, bagaimana penghasilan Al-Quran serta alat-alatan yang digunakan untuk menghasilkan Al-Quran. Jika tidak berkesempatan untuk melawat galeri Nasyrul Quran, kompleks ini turut membuka jualan Al-Quran secara online di website nasyrulquran.com. Selain itu, di website ini juga turut menyediakan ruangan untuk infak dan wakaf Al-Quran. Jadi ini adalah satu lagi cerita kejayaan tentang Malaysia. Masya Allah. Allahu Akbar. Beautiful azan. Thank you Malaysia. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Sholat lebih baik daripada tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak salah teman-teman semua, selama ini kami sekeluarga mengagumi negara Malaysia. Luar biasa, Masya Allah. Banyak sekali info-info terbaik yang bisa aku sampaikan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Aku akhiri dulu video kita kali ini. Berkah untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye, see you next time, bye. Love is true.